اوه این تازه اینترو بازی بود بچه‌ها. الان ویک بنویس. مطمئنم از رزیدنت ایول الهام گرفتی داداش. بیا رو صفحه. کامان یا بیبی. خودم آماده کنم واسه الان ویک. البته مغزم رو باید آماده بکنم. الان ویک با مغز شما ور میره. من نسخه یکیشو که بازی کردم مغزم رو تا یه مدت میبردم فیزیوتراپی. خیلی پیچیده است و مدت ها بود منتظر بودیم بچه‌ها. 13 سال طول کشید. به قول خود سملک 10 سال دارن فقط روی ایده بازی فکر میکنن و 2 سال دارن میسازنش. در نهایت خانم ها و آقایان الان ویک 2 اینجاست و متاسفانه یه ایراد داره که خیلی بازیش سنگینه. شاید خیلیاتون نتونید بازی بکنید. نکاتی که در رابطه با بهتر انجام دادن بازی و گرافیک بازی هست من تو خود همون واکترو بهتون قطعا میگم. حرف اضافی نمیزنم. اون دکمه ساب کوفتی رو بزنید و بریم سراغ ویدیو. سملک گفته که 10 سال به ایده های بازی فکر می‌کردیم فقط. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. دنبال جواب میگشت. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. گرافیکو برگام دارک پلیس اینجا. تو این داستان ترسناک فقط هیولاها و قربانی‌ها وجود دارن. من یه ذره ترجمه کردن رو کنده بچه ولی زیرنویس میکنم قطعا. چی شد؟ گوز؟ این داستان نیست که امیدوار بودم باشه. این پایانی نبود که من میخواستم. این داستان هممون رو زنده میخوره. داستان یک هیولا. هیولایی با چهره های بسیار فاک. به به. رفتیم کجا؟ ما الان تو دارک پلیسیم با الان ویک دیگه. نمیخوام داستان بازی یکو اسپویل بکنم به هیچ وجه. گم شدم. خیلی تاریکه. این کیه؟ الان ویک که نیست، اون کچله. این نیاز دارم که خودمو نشون بدم. خودتون میخوای نشون بدی؟ بریم که نشون بدی. این چیه؟ چرا لخت؟ اینجا بچه ها اینجا کالدرون لیکه. این دریاچه هست که دارک پلیس زیرشه. تو اینجا چی کار داری؟ چیه این؟ بازی چقدر تاریکه. البته همه چیز به تاریکی رفت داره تو این بازی. یه نکته راجع به گرافیک بازی بگم لطفاً. صدامو بشنوین؟ صدامو میشنوین؟ زیرنویس کنم بهتره. خودم حرف نمیزنم اتمسفر بازی خراب نشه. بچه اگر کارت گرافیکتون RTX پشتیبانی نمیکنه یعنی سری 20 به پایینه خیلی مشکل پیدا میکنین توی این بازی. و اگر AMD سری 6000 رو پایینین شما هم خیلی مشکل پیدا میکنین. چون DLSS ندارین. بازی به شدت ترسناکه و از یک تکنولوژی تو ساخت بازی استفاده شده که با هیچ آپدیتی درست نمیشه. چون باهاش بازی رو ساختن و تو کارت گرافیکای 2000 به بالاست و AMD های 6000 به بالا. بریم تو کارش. وای اتمسفر رو نمیشه بدویی؟ گم شدی ولی علیل که نیستی. گوزد بود تو این تاریکی. ای وای سکته زدم. لعنت به دالن ویک. اوی داره زجر میکشه الان ویک بچه ها تو دارک پلیس انگار. مستر اسکرچ بود. کدومتون این لعنت یا داستان بازی بچه ها خیلی لایه است. یکش که اینجوری بود. دوشو ببینیم چی کار کرده سملک. صدای چیه؟ از زیر این درخت بزرگه. این درخت خیلی بزرگتر از بقیه است. صدای گرگ میاد. خورناس گرگه. وای 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 وای.
چی شد؟ این چی بود؟ رفت بابا ریدم. بچه ها گوشاتون واسه جیغای من آماده کنید. چی شد؟ اینه مسیر؟ وای کیز کامینگ. صدا این ور بود. بارون گرفت. کلبه. میتونم بیام اینجا؟ میپری؟ بابا دیگه از این چوبه که باید بپری دیگه. چی شد؟ چی بود این؟ چی شد مرد؟ وای بچه اینا فرقه درختن، پیروان درخت. قلبمو در آورد. اون کی بود؟ ران؟ فرار کن. سینه‌شو شکافتن. وای این تازه اینترو بازی بود بچه‌ها. الان ویک بنویس. مطمئنم از رزیدنت ایول الهام گرفتی داداش. بیا رو صفحه. کامان یا بیبی. The story will be beginning. داستان از اینجا شروع میشه. خب هی بچه جون چطوری؟ حالت چطوره؟ من خوبم مامانی، تو چطوری؟ از اونی که فکرشو میکردم بیشتر طول کشید. تقصیر تو نیست که مردم دارن قتل عام میشن، میمیرن. اینجا میطلبه که میطلبه یه گاز یعنی سیبه بزنم. به بچه ها فیلم لاکردار به قرآن انگار فیلم بود. حالا این بالاترین تنظیمات گرافیک نیست بچه، تنظیمات من رو هاییه چون بازی خیلی سنگینه. بچه خود سملیکه، خود سملیکه، این آشغال سملیکه این بغل نشسته. دوباره مثل مکس بین خودش آورده تو بازی. خب همزمان با هم خیلی هماهنگ رفتید بالا. چرا؟ بچه این همزمان با هم قهرها رفتن بالا و هم پایین به نظرم داستان داشته. این یه ربطی به داستانایی که الن ویک داره میمیسه داره قطعا. چشمام قشنگ آماده. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. سم لیکو تو مکس بین هم قیافه خودش آورده بود. لعنتی جذاب. خب بچه داریم اینجا که داستان این قتل‌ها رو ما بررسی بکنیم با ساگا. خب همین بالدرن لیک، جایی که همه چیز از اینجا شروع شد. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? خب فکر کنم همونی که مرد کلانتر بود.
بچه اون افسره، اون فکر کنم افسری بود که اومده بود روی این قطعه تحقیق کنین هم ماشینش افسره رو هم کشتن فکر کنم، نمیدونم maybe. درسته؟ مپ با چی میاد؟ با ام. ببینیم مپو. اوه مپو. کالدرن لیک. همینو باید برم جلو. بیسی می کلانتره. هی از این طرف. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. Oh. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, صدای کیو؟ agents Ratchet. آبروش رفت. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? بگو ببینم چه اتفاقی افتاده در رابطه قتل. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. اوکی. I want to see the body. میخوام جنازه رو ببینم. چجوری بریم اونجا؟ Sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, باش. around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The خب. store, the campground, all of it. Mulligan, tell them بابا بذار بریم دیگه. میخوام ببینم جنازه رو. اوکی. با چی میشینه؟ سی. بچه ها به نسل نهم خوش اومده بودی تو ویدیوهای قبلی، الان بیشتر خوش اومدید. گرافیک رو Make sure I'm ببین. seeing the clues clearly. خب رفتیم بچه ها قسمت The چی mind شد؟ place. My version of رفتم the تو mind ذهن place. خودم. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. برگ هایم کو بچه ها بدون هیچ لودینگی اومدیم سریع تو ذهن خودمون جایی که سرنخها رو باید بررسی بکنیم. اینجا رو بزن ببینم. Everything we know about the previous murders. در رابطه با قتل‌های قبلی هر چی که میدونیم اینجا هست. اینا چهره قربانیاست بالا، اونم مدل مردنشون و اونم آلت قتل. بابا بی خیال. ویکتیمز قربانیا، مردن متد، نوع کشتارشون و کیلر پروفایل. او مای گاد. خب چجوری میتونم الان نگاه کنم اینا رو؟ اینا یه فرقن که اینجا دارن قتل عام میکنن دیگه. بیا بیرون. خب نقشه رو هم یه نگاه انداز. خب ما اینجاییم. نقشه رو بیا بیرون. من الان تو ذهن خودم چه غلطی دارم میکنم؟ میتونم از ذهن خودم برم بیرون؟ خب get out of the crime scene. خب اوکی بریم بیرون. Hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. بچه حتما به پلیلیست های ما سر بزنید با داستان بازی همراه باشید با زیرنویس تخصصی. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us back. آتیش روشن کردن I ممنون. don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? دارم میگه تو از من کارآگاه You know what بهتری happens هستی. to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. بچه تازه قسمت اول بازی
و ماجرا نم نم داره شروع میشه و پارت به پارت هر چقدر بریم جلو قطعا جذابتر میشه. اوکی این چیه؟ خب dimension distance of other than mirror peak. خب اوکیه، برو جلو بینم. بودو چقدر دیگه باید بریم پایین؟ Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. صدای رودخونه میاد. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. لعنتی باید چت می آوردم. من عاشق بارونم. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. خب اون یکی کاراگاهی که همش تو بیستیم چرت و پرت میگفت مالیگان. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on. جنازه I'll show پشت فروشگاه. از داخل باید بریم. تنظیمات برایتنس بچه‌ها همون اول بازی میاد دیگه، بعدش تو ستینگ بازی من پیداش نکردم. you. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. کو این جنازه کوفتی؟ What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? آه همونه آجی، همون خودم که دیشب پاره شدم. اوکی. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing. قلبه رو نبردن؟ Procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. بابا بریم تو. چه سریع. اینو میتونیم بذاریم روی تصویر. Another body turns up just as we arrive in town. به سرنخام اضافه شد. Coincidence? خب سرنخام داره همینجوری میره جلو. بعد ببین انگیزه قاتل چی بوده. خب بیا بیرون. دوباره. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. شکمش دستاشو بستن، شکمشو پاره کردن مثل اون قبلی. قلبش هم آوردن بیرون. دوباره میریم اینجا تو سرنخامون. اینا رو ضمیمه کن. ببینم ضمیمه کن. کجا باید ضمیمه کنیم اینا رو؟ هر ستاشون رو گذاشتیم بچه‌ها. سینه‌شو شکافتن و قلبش آوردن بیرون. هر بار بچه یه قسمت بدن یارو میبرن ولی این بار قلبش رو جا گذاشتن. اوکی کنتینیو. دی ویکتیم قربانی، دی کیلر قاتل. اوکی هستم اینو بریم. اوکی بریم بیرون. قربانی کی بوده؟ کی اونو کشته؟ عملاً بچه همینجا کشتنش. خب پلن چیه؟ با کسی باید حرف بزنم؟ Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about قبلا تو FBI بوده. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers تو in باید arms. بشناسی. تو برادرای Oh, and سربازی تو اتحاد برادری بوده. برادرین آرمز. اوکی So you knew Al. میشناسیش؟ Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico.
Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. خب Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 13 سال پیش گم شده بوده؟ Same سال as 2010؟ all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to کاملا بازی بچه‌ها قسمت یکیش فکر کنم جنایی باشه. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. داستان پایان خوبی نداشت. این چیه؟ او آلت قتاله. Someone left in a hurry. یکی اینو با عجله اینجا جا گذاشته. Was it for a camera? Someone was drinking beer. یه نفر اینجا آبجو میخورده. Waiting. جالب شد. بیا اینجا ببینم. خب کیسی. حالا من شما رو چجوری به هم پیوست بدم آجی؟ دی کیلرز. این که وکتمه، قربانیه. بیا اینجا. خب یه بیرون میدم اصلا کلان از اینجا. چیکار کنم الان؟ آها این چیه؟ Multiple people were here. چند نفر اینجا بودن؟ چند تا قاتل بودن؟ I think that's everything. For now at least. کنم چیزایی که نیاز بود و Not فهمیدیم. sure. Need to think about it. خوبه. خداحافظی کنیم با این. اوکی بریم دوباره توی سرنخامون یه ذره فکر بکنیم. ایول. این بعد بیاد اینجا. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. بیا اینجا بینم. مشروب میخوردن، اینو جا گذاشتن. تازه فهمیدم چجوریه. The murder to happen here. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 سوال years. خوبیه. Why here? Why now? چرا اینجا؟ چرا الان؟ Where they came from. قربانی از کجا اومده؟ Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. حاضر رو باید کنار هم بچینیم بچه ها. بریم اینجا ببینم چی در انتظارمونه. مای گاد. خب این چیه؟ Agent Nightingale has been MIA for 13 years. 13 سال پیش. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. چی شد؟ It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. چی Robert شد؟ Nightingale came from the lake before his murder. اون از کالدرون لیک اومده قبل اینکه به قتل برسه اونجا بوده. Chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. چراغا خاموش بودن. یه نفر تو خونه بود. This wasn't some نفر تو random خونه act of است. violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. خب دیگه کاری ندارم اینجا. بریم سراغ سرنخامون. اینجا نشستیم یه ذره تمرکز کردیم ببینیم چی به چی. کلا بچه داستان کاراگاه بازیه. البته قسمت اول اینجوری بعداً قراره بهترم بشه. اوکی چند تا سوال تو ذهنمون هست. این آشغال از اینجا اومده بودی. خب بریم بیرون از ذهنمون. The lake is connected to Nightingale somehow.
دریاچه یه جورایی با این وصله، یه جورایی با این ارتباط داره. Lead the way. Sounds good. که به نظر خوبه، بریم. Right. Okay. Well, I'll just wait here. باش، حواست به جنازه باشه. کلا کاراگاه بازی همه چیز. دقیقا مثل فیلم‌های هالیوودی، هرچی بریم جلو دارکتر و ترسناکتر میشه، ماجرا و داستان هم فوق‌العاده میشه. مطمئنم. Probably looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. خب Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here. and قاتلا میدونستن اینجا بوده، dragged him درست to the میگه. campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were گرفتنش interrupted by آوردنش these رو witness میز. bookers. اوه این درخته، The job is unfinished. That seems این درخته. اوه رد پاهاش اینجاست. What was this guy doing skinny dipping? There's a piece of paper on the ground. یه تیکه کاغذ اینجاست. No trees got that big. Tracks. Barefoot. اوکی. Nightingales? رد پای نایدینگل. They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with یه a نوشته typewriter. روش هست که پرینت نشده، نوشتنش. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. اوه قاتل این پیامو گذاشته. It's for us. برای ماست. The text is about us. این نوشته در رابطه با The victim ماست. was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. اوه برگام. Reading the words. These words felt like a message. آلن، صدای آلن بود. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. آلن ویک این داستان رو نوشته ولی یه قسمت‌هایش رو تغییر دادن و داره کمکمون میکنه. Plain sick. یکی داره ما رو نگاه میکنه. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. نایدینگل از این مسیر Either he اومده. dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. تو سرنخا فعلا نمیریم. دنبال سملیک برم ببینم. برم سراغ سرنخا. You made it back. برگشتیم دوباره. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down Alright. there, huh? Just like I said. برم سراغ سرنخا. سرنخ جدید داریم. رد پاها. I think he came from the lake. از But his سمت tracks دریاچه make no اومده. sense. Everything else here. یاد داشته. خب بیا بیرون. باز بعد برم اونجا. فکر کنم بعد برم اینجا. آره تجسم کنم که سرنخا رو کنارم بچینم بچه‌ها. چی میگه؟ This mug always cheers me up. Not worse mom. اونو بچه‌م واسم گذاشته. خب تجسم کنیم الان. We found یاد a داشته page چی in بوده؟ A story about these events. What is Nightingale's role in this? نقش نایدینگل تو این داستان چی بوده؟ Just now. Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. یه چیزی تو سینه‌اش چپوندن؟ بیا بیرون بینم. خب سرنخ که به دست آوردیم بچه اینجا صف کنیم. اینجا بینم. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. بچه یه چیزی تو سینه‌اش I think گذاشتن. something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay.
اینجا نمیشه دیگه، باید ببریمش. درسته؟ Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination. باید ببریمش شهر. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. یه هفته دیگه I'll do it myself. خودم انجامش Sheriff میدم. Baker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. اوه میام بر. بده ببینم. خودمون انجامش میدیم. تا یه هفته نمیتونم وایسم که. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. بریم از میانبری که این پلیس گفت استفاده کنیم. چی میگه؟ آها اینتر رو باید بزنم حتما. اینو باید درستش کنم بعدا. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. با ماشین خودمون بریم دیگه. برایت فالز. شهر توریستی برایت فالز. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. بازی داره لود میشه همچنان. Hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. قطعا الان میرسیم برایت فالز دیگه. برگام. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. اولین بار که آلن ویک بچه اومد تو این شهر یادتونه 13 سال پیش. 10 سال توی بچه چیز گیر افتاده آلن ویک. توی کالدرون لیک، توی دارک پلیس. وای. خب اینا چی میگن اینجا؟ The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. بوی قهوه به مشامم میرسه. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's از کجا میدونستی؟ Nice to meet ببینم. you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton. چند تا مظنون اینجا هستن. بریم ببینیم. No, the bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. خب حالا باشه مظنون نیستن ولی شاهد که بودن. بریم اینم. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. بذار برم تو ببینم. Good to see you. That happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last اونجا night? چیکار میکنین دیشب؟ I'm a writer. True crime. من We're نویسندم. from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the Okay. lake, getting some details. Perfectly legal. So what قانع did کننده you بود. see in the woods? This چی تو درخت دیدین؟ dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must خب have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing خب. into the naked guy with knives, like some kind اوه of اینا اون لحظه رو دیدن. cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a call? ماسکشون لو داد. ماسک گوز میزدن. The masks and knives aren't enough. They were shouting
cult of the tree. The cult of the, The tree. Cult of the tree. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. چی شد؟ That's all. خب این هم سرنخ دیگه. مستقیم بریم سراغ سرنخامون. یکم داشت سلام میکرد. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. برگاه. انگار فیلم داری تماشا میکنی. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. خب Cauldron The Lake. bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. داشتن حقیقت رو میگفتن. بیا بیرون. So you found something there, right? شما A یه چی پیدا necklace کردین these آره؟ cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's از evidence. کجا فهمیدی؟ You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. اونا چی بوده آشغال؟ چرا اولش نگفتی؟ Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. بچه مثل الان ویک یک دوباره یه خانوم داریم، یه خانوم Saga! مشغول تو رستوران. Anderson, as I live. روز همونه که تو الان ویک یک I بود. thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. دختر بچه چی شده Who are مگه؟ you? I'm sorry. ببخشید Who are you? تو کی هستی؟ I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. منو میشناسی؟ I don't think I do. فکر نمی کنم. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. اون غرق Your شد. daughter. دختر غرق شد. What؟ That's so weird you don't remember. خیلی عجیبه که به یادش نمیاری. چی شد؟ Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. چی؟ داستان شد. You're mistaking me for someone else. تو منو با یکی اشتباه گرفتی. If you say so. اگه تو میگی حتما همینطوره. بچه این روز همون لایت کیپر علمه که حتما میفهمید لایت کیپر یعنی چی و اینکه واقعا روز لایت کیپره اونم میفهمید. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. بریم. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing جالب with شد بچه ها همه سرنخا. cult of the tree. A murder cult. Fuck. فرقه Have قاتل. you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Okay. Hey, what do you know doing? about that waitress from the diner? Rose? Rose. Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. میشناخت منو Rose کاملا. has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. نرسیدیم Hey, برو boss. دیگه. Corpse is downstairs ready to go. Yep. Okay. In the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. علاقه‌مندم که هر چه سریعتر اون نزدیک ببینم. جنازه رو یه چیزی توش This is هست. the Bright Falls Sheriff Station. Anything you ایستگاه need, پلیس just, برایت let us فالز. know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. خب
So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring برو ببینم. budget. I guess you guys don't. او رفتیم سردخونه دیگه زیر زمین. Rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. اونو انداختی. حسن چیزی به اسم درگیری بچه تو پارتایی که بازی قطعا نداریم. همش میره تو پارتای بعدی. کلا داستان پارت یکش اینجوری که داریم وارد ماجرا میشیم یه جورایی. I can't say I feel the same. He's joking. He's joking. Okay. Oh. Let's take a look at our patient. خب. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? Aha. معادله بریده شدنش. اوف. This looks like text. خب مچ دستش چی؟ Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. آدمی نبودی که از تتو خوشش بیاد بزنه. He put up a fight. دو تا دیگه باید سرنخ بده کنم. عرق سرش چی بود؟ It doesn't add up. There's writing on here. اوه. Can't make. بریم سراغ سرنخامون. اوکی. بریم سرنخا رو کنارم بچیم ببینم. خانومی. خب. کلی سرنخ جدید داریم اینجا. Time to see what Nightingale's body can tell us. خب. Anything to learn from the body. هر چیزی که راجع به بدن متوجه شدی. اوکی. بذار اینجا ببینم. نه. بیا اینجا. یه عقب. خب. تمام بچه‌ها اویدنس‌ها رو مدرک‌ها رو داریم یه جا میذاریم. قلبش میاد اینجا. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. اوف. اینم. خب. There's definitely something in his chest. قطعاً چیزی تو سینه‌شه. یه چیزی قاتل توی سینه‌ش گذاشته. خب بچه اینا یه جورایی سرنخش رو پیدا کنیم. بعد بریم تجسم کنیم الان یا مستقیم بریم سراغ سینه. بله سینه. اینا رو آپارات که قطعا من الان ویک رو نمیتونم بذارم. یوتیوب هم شاید گیر بده. طرف چقدرم لا اله الا الله. 20 سانتی داشته. یادداشت گذاشتن تو سینه‌اش. دقیقا مثل همون کاغذی که تو کالدرون لیک پیدا کردیم. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. داره بو میبره کم کم. We found these kinds of pages. ما از این یادداشت چند تایی مثل اینا پیدا کردیم. To this case. توی پرونده‌های دیگه هم. I have them right here. چی شد؟ No, wait. چی شد؟ Sheriff? غیب شد. کلیکر رو من نشون بده. چی شد؟ اوه! وای. چی شد؟ تاریکه. Didn't see her. Could not see into bright light. شروع شد یعنی اکشن کار از اینجا رفت بالا. اوه
اوه تهدیدمونم کرد برگاه. چی شد؟ He's coming. داره میاد. No weapon. The وای. page said to get into the light. کاغذ برو توی نور بگیر. اوکی. اچ پر شد. مثلا عمران اگه توی نور بتونی بیای. آشغال. از خونه من برو بیرون. He can't see me in the light. تو نور منو نمیبینه. My gun's out in the hall. Gotta get it back. باید اسلحه‌مو پیدا کنم. اوه. Gotta move. Now. کجا برم الان؟ هی خراب شد. نور خراب شد. اسلحه. گم شو. هدشات. چی شد؟ Vanished. ناپدید شد. What? End of the capture. قسمت یک تموم شد. غیب شد. What the fuck؟ بچه ها پارت یکمون همینجا تموم میشه قبل از اینکه من کنتینیو رو بزنم و یا شاید هم باید کنتینیو رو بزنیم ببینیم چی میشه بعدش خدافظی بکنیم ها. He didn't have a heart, but he still got up. اون قلب نداشت ولی باز دوباره بلند شد. چی شد؟ It helped me fight him. یکی کمکم کرد باهاش مبارزه کنم. Disappeared? ناپدید شد. What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. یه جوری باید اینا رو با هم جور در بیاریم. راست میگه بچه‌ها خیلی باید بازی کاراگاهی اصلا انگار داره فیلم سینمایی نگاه میکنه. امیدوارم با این قسمت حال کرده باشین. من اینو قسمت 1 رو همینجا تمام میکنم. قسمت 2 هم به زودی میاد. هر سه شنبه و جمعه شب بچه‌ها ما ویدیو داریم و سعی کنید که به پلیلیستمون هم حتما سر بزنید دیگه. در ادامه ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم اگر بازی‌های ترسناک آنلاین و گروهی دوست دارید حتما ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه رو ببینید که ما حسابی توش ترسیدیم.